Aubanwenge ashuala narimlate narangu haonro mongo wondwa ebate Motimbili unroshe haubenyana uwa Wewa mlaze mfuno unono msibirie Ule urewe ule uwade uzikingie Raudu hazira ushababi wendo kwingie Sila hamilia imalanzi habo wa msimuwa Bagambuna jena jea shule samuna Ui hapa ya hapa haduko mwanga kusolena Bagambuna jena jea shule samuna Anisi usahajua haduko mwanga kusolena Hazite na usukumwa bomweza buja unirihize utinisue kakujavuli wani uhate shimeze mkuho moyo uruwewe jarubisiwa masikini eti huyadohamba eunaanza boyakaya tambunine banyumba ya uhanza norumili wazemalizo yakauzanza akaurengwa jeperezida ela homanga uja Bagambuna nache ya shule samuna Ui hapa ya hapa haduko mwanga kusolena Bagambuna nache ya shule samuna Anisi usahajua haduko mwanga kusolena Washirizi watukufu mrangaliao harmwa Facebook FM Washirizi watukufu mrishiliao harmwa wananyasi wa Hemi Samuel FM ni mridungao harmwa RTV Mbeni Wanduka mrishiliao harmwa wananyasi wa Hera Jongazi kaya onge junda harmwa nsi ya Faransa Manyasi Zigleri kanga mridungao hanzia za direct ni mridungao harmwa radio ya Majapari FM wajawi junda harmwa nsi ya Ulani Faransa ni kaya onge ridungao hanzia za direct makatirizamba uyanu nana eze siti mbali na mbali kaya ujifunga sana nasi ranzi habari za kumuri mfo nano wanduka ya utambaze matangazo yanu harimo dunia hamade na mlikani miadi ya ukana zidera zinu narujoka bazima na waziri mzamani mwanzishi jimla wa party ya siasa ya radhi rejeri hadi Zimbabwe na sinae umvahusu hawa ya siasa ivumia wanu tiju mpangweka yao ngojo ubira hanzia za direct nga mudunga wa makati yanu nana waja umkinishia kwa wakati ruhusu rimnikeni lini ni marahia baadhi ya hani la ni mjunda honda la ni mjunda bonze mpare muse baadhi ya masuala kayao mjohanza mwa Zimbabwe la ni waziri mzamani amma kamja kaunta shabaha chejo mkinishia Facebook FM imnikene shabaha wakati nda unuo mpare muse masuala karna kwa wale waligo zidake karti zinji narjoni kama mtukufu roda sinaibanu zento sasa salamu oyala ulio wakazi kayao ndo rangalia ndo arishia yao ngeri jeribu mpango masuala mshinzi kayao yabali ya wanu jeruse waziri mzamani kwezi bwana waziri hauna za sekondi 12 ubeza to sana za salamu sonima wananti ka warishiria wanu marhaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mara sasa na furaha kuona nanyi ili hadisi za husuyanti za leo za jana na zijao za dungao wala le jimbulile fasirindi no maltende za bala ninyi ndo wataalamu wa humu hapo sasa mnele Zimbabwe jimbulile fasiri ade jimboli nali le aliheza Faridi Yusuf mjini Mbeni atone soka ya mbabashi wala na remwango kartujue tafsira hele jimbo shasir toko kaza jimbo bahi nswami ne helini hujua babdala ndio ndo nanyi humarugana bana nswami nukamtoka utajimbo bahi lazima wamlishia wala laltungandi lala hale wala hale yao shauka utahali la utreli Landilo rajili landila hoba woni leo landila hoba woni kawajaka tafsiri bwana waziri kwa manzore mwangu naam naendelea mbele za muhimu
za husu yeti bien sûr. Naam. Bwana waziri, kabla rahare janjaru mwe mahadis ngarjoka ya we mtaalamu wa siasa, we mongoni mwa hensinu ikao ni mafanya siasa au kama sheleyo otiparo suali la baraka tihuzi soka ya banandu amba ukahumedi msedie ngo changement kotinadi kutushinda wastahamila weyezi watu njia rangwandisa siasa ndeya sambi jomkinuka kuja kartuju atakishazira sheria sambi jomkinuka kuja karudisiwa kwa jopara wahora mbiyokaya nrongonda ruza mrwa siasa mwanzo avotewa yarume bahe mrwa siasa lazima fanye taratibu ya njie haruma yezi li yarumishihe mrwa siasa ufanya kudeta havoho yeulonezi mrujo badaru jamba jumavo yena tahembanungo bawoti mrwa siasa halafu leo rikwanza rijue eroli ya mrwa siasa na mfanya siasa emipaka yahe ndai de tafsir ya mfanya siasa. Ani mimi timrwa teori. Mimi timrwa teori. Awo leo mimi timrwa teori ngamjojibu le swala lao hena mna nilienshio. Ekabo kwanza fungatele swala la na weka waba sisi partiradi haumwelewano watu nezi iliyo haukaya harumwe vice presidentiel na ukabesa yone la tata ya harumwe swala la wala mimi hurongozo bana baadhi wanama watu washashi wale partiradi rikaya harumwe eshamashpa ro serse tizama babi shamrudi nzireje rikaya mashamasha serse harumwe masha serse hilo rikana fikira fulani rakauziwanilia na ishamaisho leongisho mwezi sisi kadadunga nao ja mwezi shabada wajar mwezi watawandu pia watanganyihe wa hadisi eza jana eza leona maudu haudunga fikira ya tekeleza na mzee bazi harmaze fikira hizo ngawezo kaurka hadisa na sina urangu wakati huo rakahamwe serse za haja rizanyisa baada sina yabo mpaka tsoka kinyume nao na kungaranyisa uze fikira hizo bazima eze fikira hili hakaya tibahi ukawori kahar masha serse shabonga bozinjira karafanywa katraka sina urejei ukabanu ekamru hakawaziri yabongo shawiri shade rais okay rais ndiye avotewa yanikiwa mamlaka ya desensi shabana tikawaziri wanungozi njika uzijiri njema hamwe ensino sikamengoni mwandu wakashawiri rais wakati huo leo haja mengoni mwaze nuko rende harumwa ezekilibu mwahaba shawajau imana rahendao wakafikira mshinzi fulani ya lazimuri wanilie ndudini na nuendondo kaya ishari ya mshinzi shika shamba ukaya tourna ya wakati ule tourna jama tournante de tourna ikaya gazija rais Sami Kinzuani akahende kandida wa tourna msamba tournante ya Nzuani hende kandida wakati joju aje akae kandida armai tournante ya gazija akaanza kae wala wakabala wakarishilia na babe harmoze vote na depute wabarendera saidia bwana ni saidia ze vote zibiri ha amani malgré zo rais Azali hena wakatatu ngwa troisième tour ka lanu monziro helia ya wanao ya hambuka ijiri won cha rais mzamani ya mahakama ani constitutionnel yahamba kana ujua yakai ani hakikisha zidarakaziwanilia bwana waziri rao jatimizi yabo husango kama nzole jenye roli ya mrwa siasa hiyo ndio tsahao roli ya mrwa siasa ndio dukanye na fikira za siasa ngena fadiki za siasa ngena wandu yawa identify mfano ubeidi uhi mimi ngamu mwono hatwari sindai ubeidi shade za fikira za haya hawezi tena za kisiasa za haya ngamu mwono hatwari hamomo ndilo soni wa hensi yao hiyo bahimbo siasa yuji position namna hiyo fikira mwendo alafu sasa anaweza position za leo ikaza fikira no mwendo wa rais Azali katiki nyume
neze fikira no mundo radio kasinga sinuo kanga samwezi esbarinde ni kama opoza wa ekayo dusungo tuhanza wa ratsunhanza a tout prix o cara kema opoza nabo effectivement c'est ka opoza wa hezi ya equilíbrio charande haruma ze voti rundu deputy mzima na mbili je serse ngono hao okay mzima renégocier hein je serse ba négocier limhaji manzanwa hein donc wala watsahar tsanganyi hedi bifanya haziba dzima tsanganyi badzima ndasina watsaha riende badzima hamwa ze vote rende rishindo shaina shamangisho na uhuru hasho azali haja hankulie fikira hizi asisi rende harmaze asisi wala kwa jaja inge wala harmaze asisi tsizwanile shango twanzani na dokantsar mai ba opposition garati babda. Naam, bwana waziri raha ubaije jewisa suala au kaya bwana Ahmed Msedi handise siasa raili mnejana au kaya tarehe ngerambia au kaya makati yali swali hijumkinu kaya hukore dokomor au kabanu ikobiduka we korinzi masinawe kaya imbe hazi ya hao journalism halafu bwana waziri ujogungwe politiki sha ngajoka wemtanda mwa siasa niti mtala mwa siasa wefanya siasa yodi bana na kwanza nusokero ya mfanya siasa ndi emanasirele uka mfanya siasa wakatatu haruma yeyezi ngupango namna ya ufanya ndongo o wakazi wa mniko aminifu maudwe ka haruma tikemjeni shamrungu yele uka Ahmed Msedi wa komoringo wa faidi sao ani gondre faida he komor che faida komor kwetu huna faida okaya kutsuhundo wakatuko opposition shango to ndayini nuhisa yo ngariye ndukatsone roli yako ya mfanya siasa sija mimi sikana minali yaisha mwezi aliswali hausiwa senza ngutiru habanu 1978 sikaureje 1991 yoma minga yoma minga bisema kumena milara japaro himili hata sikuenga uzima na wotsanzi hata jua ijebuku anziha akaurema yeze amidabdala yomina ndalwanzia arma ezama shama shasesa dokara ba ojise ala framba SNPAC wakati lula sijaban rijal kama shama shabora shako de chende RD jishende RD rishindo hamaze voti yaenda raisi Mohamed Taki Abdul Karim ina rais tiwana naye kadombilie data harauna na marehemu Mohamed Taki Abdul Karim mwenda garezi ya ija abasi jus akauka premier ministre anibalia rede hamwe serikali ya ukarka abarka mwe forum tikha mwe shamasha MD shanda bya kahenda yeye azalaja afanye kudeta emahahe kudeta riwana nafikiri mimi ngoni mwandu wakawahima wakawana nezi ya kudeta ya Colonel Azali atamesema tafungwa kado mbili tamtwashele mde silala ndondo mimi ne mangu dino ndondo hiyo alhamdulillah besensu nane jao kado mbili Azali hadi havotewa watsaha shati na eba shaizo zinongo kao lazima nizaberma radio aba ifanye hazba zima ahweka waba hezi ndi tourneo sikubad sikanza yawe mahamini ya hezi ya rais Sambi rais Azali plutôt rais Sambi haja timwambia niba afikiri timwambia niba ukanga wa mabalozi waidi wa jawa sahaban ngamwambia kamtoshelea mbona wansaha nenda mwezi ya Sambi tiara hizi ya Sambi roha anezi ya Sambi fanya mahamitano njaka habo hizi ya ikililu ikawisa 2016 sende 2015 yabo mimi yongare na wakatiji kwa bwe mahemi njisikabonze imahemi nje ya siasa hangu tikabonze imahemi shashi no narumishiha ye harumaye mahamishashi wakabonze bwana waziri karjo kaya samila mju bwana waziri ngarjo ka sunuhaji ye docteur ngarjo ka sedaba sidahalani ye mru wa telecommunication weti fonctionnaire weti fundi mlikoli ema hamitsanu ya Sambi ne mahataki waturumishi hana wemru
siasa eukauneshije wakati kawo kutina muamala ito siasa yuonao sasa mpaka zengo zangu pia utoziona uzijue wewe baba sho hakini huzise bwana waziri wa azambao wenji kaye waziri msede wishijo watatu gawana hazi mbali na mbali mrikao harani public yo fanya asaidia doeshi zokir miti docteur mi journaliste miti ingénieur information nafanya journaliste mwana miti ingénieur ngeno shahidi katifanya fikiriba sha kama ngemru publiki yojua uwesha bao zanongo fulani wakatata wakati ngamina mahala kao abo societe bungu kao alhamdulillah kansa maezi mdoreje yao watina kodo ni hona jau yo hundi babahingi kwa mwezi ufu njaparo bali wando mahakam kamimi jau ndaparo dadema kati asambe na abukana bati bibahindu kamin sosinya kartasu kama pesa ya loharma budget ho presidence ngarazwe ndarumishireho o finance mana kwa daka na credit wakati huu izone zanifungisa mahala mamando ajundu kafungwa na wambukari mimi wambuka simengo ni mwandu wanyanganya na minja nyanganya hindu njamba ndibe hindu na we mahakama ya dosi yeyi rahatso mahakama ekuja wana kata ne kandida bale ukirata Abu Ashraf ne kandida Abu Ashraf manara hakaja hukumlo tofauti ndio hukuma deamba okaya ngudujwa wenda kuna ujua Abu Ashraf maana yajua na kandida no kara hukuma kejajiri mimi hukuma hangu ijiri Abdushefu ngwanzo de kandida uma kwanzabe hinawe dossier yahe yonzimane ya shauono ukao muhawabira ula umuhando bildisi bala kanza yendetse na mwizilo no mahakama ya ezilo he dossier yinu au hando bozi waje ndio mimi hako kidazilo kama mimi njamba serenge hindu wala njamba ndibe hindu elewa donc hiyo umwishi wangu miti tuhambia kai kanti harma hazi nina mndukao yojua hundega sidomsaidia harmazi hazi zahe watina ukaya abdala nguonezo lifanyao dena ubeidi au mwezi wa hifa na unabaino na hila alhamdulillah shukuru ngabo suala zimane dawa beda zawa yuko magamana wa ndongo zanamna yewa tujua wadewa uzisenga jondo shahidi yako na aridora ndio harumwe mahadisi atu bedo jobwe manari kwanzari mkuja Ahmed Msede ya rumishi haleo wandu wamuzise uhai ne maisha ya hahera ili wandu waelewe emruri hadiso sinai ngarijwa harumwe politiki bwana waziri harumazi nuzilio bwana waziri ngarijwa ukaya Dr. Hamidu Karihila hajivuru haruma janibu ya serse hatowa ne confiance ya hahene muwahe daula sharume conference yahe hawone sasa alama benge huzamba shanu kwa jaka claire wa kwa jelewa tarazida halijibu ya ukaya kufanya trahizo haukahu rongowa baada Hamidu rongowa doktor yaone soka ya SRC o wakati msaidi ana haya ibadingo tsendeti jusa rijusa hata rilele haja hapulilia ye parti tirenga ta ya solidaraje jarunruyezi no wakati msaidie waziri yakane wanzishi jimla tikamina ina niti fanya hazi zinji kana ushinda uzihana shauja ukaureponde wambashe vangu titsanga funfuku bati tsanga umheli ware sazali vahera zidambanga zishanga zao karjelo ka vice president wa Mamadu vala hakauritini ya reja na wambe kaza lalu wazambenru beti salama nende ya renge na vala hakautinia Mamadu Jido ya heze ya zali Shazidana ndrabu udonswami nja parusubuti namba kaudu hilo dali na kambrena ndrabu ani dali dilara zidena kayen ndrabu aibu emfandau yebala uhahoti ndiho namba ukariti namba kaza azale kadwa zamba ndubeti salama lazima re sambanjone bana ngea kutonoka yena ndrabu na engu joka nja zamba ngwambo hizo kutonoka yena ndrabu zimrisa monzi zabili mwana marazida ibala maweni yambude hono nazali mbude hondo wateno ni vote de pite mitami hulimbude ewa voteje par rapport no ha
harumwaze vote za Mohamed Ali Swali na Ahmed Msaidie na Biam na Nuruddin Burhan unaji jujera mzeola maskini kaonge prison ba mujo mhui sambi engeti dabora mene kampanye ya ukaka tuhenda ate kurkonsonelwa doka wambulia ende kandida jo na kama doka mamado au Msaidia wazali au razida kamrats warazida hizo ndizo na haba kabla msaidio wako hizo ndizo na haba njama wono msaidio hizo ndizo na haba kawi shiriando waangaliando zanziwe kizungu zanziwando ni mhaji Yusuf journalist wa alwata hanzi hando hizo na hamba ukaya njaza behenda mna yesha henda mna nazamba henda mru ujo usome shizungu sadi ujo shisoma ukamhadi Yusuf shanzi hando yo ujo usome shizungu haelewa ukaya ye fulambe ilabo ya sihwa ukandizo utongeza wanware fi wonsi kinao ndani kinao Mohamed Ali Swali ukapia sonti perka homda sambene shiti swisho akanisho ebano ndo bino tukobana sambi abongo kuba ukasa mbaka netiso no sasa mkahumra ndo bino tukauhana ndemana mfunga abo ebala uono Jacob Zuma juzi Jacob Zuma Afrique du Sud uono mahakama ebana mana shana kwa Jacob mra na wewe choka mkahumra wala wako bila fwa normal no wala ataye akaurewa hendi wola mengoni mwa raisi wenzangu Afrique du Sud wa ihunda ikao Mandela waende mhansi yo para Sabombeki wala amto araje timize mandara Zuma haborisari konkolio kama kaufunga sambi hauhara wewe wawe la baraka na ila radio ya sai ila wadokanyo serteve ewe sinde wadisale swala lini la kujali funge sambi njaka uzamba hahumra kauzamba dossier shawo dhibitisho kama kahumra ebanu haroishi ya ukaya mrungu fanyo siasa alafu katimhara lazima mbale mtu nini namna ifanywe siasa amjo bimisa ingaweje ebanu samba mjoka uharaya uka kaja vote wa 2006 Ndro a voté en 2006, 2007, il y a Hans Abdul Wahab, 2007 il y a 2008, mais c'est pas là 2009, il y a Hans Moussa Touaïb, il y a Hans Anis, il y a Saïd Ekili, il y a Salami, na Salami, il y a Mimi, Amjouani Mwangalie na beka vanuye katina vu na beka ni mone abo kweli mkana hakimu mfunge kweli manejo mkinizi tena ya mbireni zinoweza mfunga dezafunga Zuma ashara hantujua manezo katoka henda mahakama eza mfunga dezafunga Lula hantujua banga toka henda mahakama eza mfunga dezafunga wala raisi mdahu bini mkore mdumsheola afunga mahishirina mitano ngoro hizo dezatongeza leo mzee wa hatu mwananyasi mfanya siasa manda asisa ambie tunde prison chatindongoza siasa Sindongo hata kama tinzima ya siasa nyinyi watangazaji hende hahojiwa mwishi hahojiwa ne commission harohabo mwishizo hamba emi ukakataka ujua wala jao ukataka ujua badi ukiri badawe jokiri ukaya ukataka ujua chagwa hadha amana wahaindusha mbao responsabilité wahaudwa amana bukana ujota wewe no ikale unzima harmwa wao yakawaruma hende habie mahakama ukaya zikahamrishiwa nifanyaje tukamrishwa ni rais hamanogo fulani zilona ushahidi shene bazi ngo zo pengo na ushahidi anusi hanywa jauba ya manzi ishina signature na hiyo shahidi gonda kama ni sefu hambia France 24 kawanjeze sejour ndo to ushahidi wakati hata kwa jaudi shia sefu ikado to ushahidi ubeidi ekado to ushahidi tamini sofaka wada wa journalist tuambie kama ni sefu nawe nika mdoto ushahidi wakotoa ushahidi utolwa mwe procès wewe ya kufungwa mbali sijao tudobana ndoko hii shabala minatoka uhadaya ile ndio daamuzi sekaja shatwambo kama ni sefu ekado to ushahidi wa ungozi lo mahakama izonga zile za tolwa shande haruma ya mahakama usiku yatukoka kabano ngawa starab amada wena ubei namna hii
wanzao kaya wandu wafungwa na watolo shahidi nimwambie mahakama kaya eke mahakama ngayo zenye shahidi wajambe mahakama dasi au ndanyi mwende sawa mahakama dawo mimi nchende sa mahakama ba ngwende sa mahakama wewe atsidam ndanyi mlonezi mimi nitwende sa mahakama sa mahakama ba daparo kuzono kama mahakama ndenga wanondo walo hamwe mahakama ayo wonda wala wao dawo wao ai wonda wala wakabo jana na juzi na hizo wando wakabwesa wakafungwa wena abdushefu ngawaloya ataba oka mime juge d'instruction hangoyo para Junaid wala president wa tribunal manzano wangu Junaid le Jubairi wonde chef wa hawa zenogo za kimahakama hizo pia nonge yabo ndundala wao donc nakerali mimi mtu hukumu mahakama halafu ekazi janongo za preuve zona ngwayo halafu haurejele swali ekale ungamfanya siasa mtu bima wafanya siasa nao na juolo na mvu no sina mvu justement za mvu zizo ikaos kobenu haukangi zona rais zamani sambi zifanya ukaya izonongoza ujotie uhara hata kurconstitutionnel wambeka bana mruoi maizo tikahishia katika ujana ambiwa ewe liswala lino la ukari sambia tende tahadhari unahukuru au unakoambia ba swambo katika hishia usijoni katika mama kama bana tikahishia tikahambilwazo tikam ewe ikaibana wala hazilwa imirada mujoka hamwensi no Mwenyezi Mungu wae bo alhamdulillah hazilwa hambiwa Komoro kaya ejumaila uloskudu hau sikudu tare alhamdulillah toka wa uduba sharka wona sonti pia kama jaka za saza na mjuma hapo on shaizo zambwa ukaya wajuti hada huwa ani kama wajuti hada mwe kashari shisomwe namna shanzikwa alhamdulillah kama wajuti hadamu we sharia shasomwe namna shanzikwa zabari ndino wakati ya haho akawaziri wa zabari za ndani washinda wa metrize hawa ya kanziro hata yekuru watoye hukuma ila na wabaka hawa nziru anabaha washinda wa metrize leo raisi wa kamili yendea kwa jonde tatu ya humfunga shawa mrenge msiri ni namna ila na wewe umzio kataka netoreri kajenda kanida hamara asate na weyupara Ahmed Abdallah Mohamed Sami lesuala la sababisha leo ya lo prison yo hamba citoyenneté économique warete kabla ya ujabala arete wa Harun Siru al-Kasimu ya ukaa hahezizwa jimbo la taifa president biro mwango ndani e secrétaire he wizara de yasi lesuala la nationalité voilà effectivement armaze sharia mbali na mbali reza Marekani, reza Faransa, reza Iran, reza Saudi. Zihana hindu, zihana manzishitayo ambao trouble à l'ordre public. Yohena serikali wote somena mna wanza. Et trouble à l'ordre public. Hao menace ya he ordre public. Trouble na mina wote somena hedi anza. Harizo ni zarumishi. Shaneswa tuhambia ukaya wanilija wewe ukawa kumzia kawajiri msajaja zabari leo ani zabari ni wa kwanza wa muzi sesu alahi nationalite watu mzingara he nationalite shawa mzingara lokata turublu no kabaja tu galia nyinyi mavoka wema sasa mkubali asiti mavuka shia tukubali kanyi mavoka wema kukaravi ona yo titre mkuu avoka sasa avoka kwa siku ya ewa bon nyima journaliste mavoka wema sisi ma journaliste na jarihuzi sema zona nzona hambi ezajiri menace parce que effectivement oskuyo enamna zanongozaka anzazi jiri humsiri wa Juma jumkilisha kaondo wana au badihimizika kayaba abajaka turubu bwana waziri simwambiano kanyima avoka wema ila ndo siku sharifu ya hafa ukaya nyima avoka wema uelewa siti mavoka bwana waziri avoka wema rika ya aborizine bwana waziri hiyo mimi wangu ngamjua ukaya namna zanongoza kaza pangwa nile fitu mjua ukali njia nomthanza mzikubali
jo mkinishia wajiri ndongo banu ya disora ngwero poru president ka huja Justement. le bawa landisa justement yeheli yode dizoneshia shatishia mitishia tujua hundreme tishia ukaya umjoula nezozokira umjoula unegosielwe masiku enamna zanogoza lazima zijiri zotinelizanchi wanogosie namnaje unegosielwa baina ya he maongozi waisha mashajua ni sécurité wafanya séance de travail hata 2h du matin waishiliana namna zanogoza kujiri zotinelizanchi swahili bana waziri wangore ngo komhonsi wa wasambi ubira va normal maubuzi tijonda raisa zali auzu hundu mjamambanga boshiengo ubiri va normal bana waziri ndongo za retention administrative izozi he tuambia abantu ama sharia shasudi sha Iran sha Marekani sha Grande Bretagne na hiyo ikanga watuhuma ya ukaya ngojojua utie trouble au menace ordre public hiyo ina maana on hiyo nisinongwe kawe kautungwa bankunuka batutungwa tandongo malheureusement naromba Mungu ndo adotunga shaunura hawa ndo kwa tunga ndongo ezilo hula ndezilo hunu wanu ndo washimishia besho kawa ndo kwatushimishia ndo haku wakati wanu warari yao mtizamba mdinzi rejei au bon narendele hamada yinu yawa ama abanga timizinu ya sana ya sabi kabati ndongo ya rarilwa angaredora timizoke avuka wahahe banujuzi rais sambi kaubilia ishilwane hakimu wa matafiti hauka procureur ambaze dawa nkuu ibilizi hukumdo mwezi hunu abo bidia hakimu wa matafiti ya ishilie rais sambi rais sambi kajajo rongo kabwe hanswa mru yabo katujua kwa mbilwaze sirizahe ne avuka pakaba ke military alafu yende rais samba harojibwe masuala aruma hakimu wa matafituka zi haki za kibinadamu ne durahene avuka keturuhusu wengono kayeyo voie normale qui charia yo charia encore une fois shihad ze haki za he mndu wanzoya ya hukumlwa zihansi za he avoka zihansi za he juge arumia ze charia kao yo tinongo yo ndo normal ndo hara kantuji ndo hara yo tinongo lutskosa hatata ndo hara donc yabo tujua ngo lindo commentaire ndi nami ko wono hara ujibu no keja sababisho ka hundani mazara fulani no kayo ndi haki ya ndo hara ya shanga wakati ye hakimu ngena namna ya udovira ilize ngo zikamilishe ngaribdar mwe masuala ya siasa bwana waziri kwanza rijue banga wena titri ndini baada hula wa Muhammad Ali Swali wenga na rais Azali wanungo neso kaya emkalimani mhu wa rais Azali umedimsedata raisi hazamba amba wavuka waho borija ukazabahanu rangule we avuka wangu humedimsedi ebanga wena place ndina rumwe gouvernement yinu titru loni badi ma journaliste anzonya manisa wandu shinda yanyi president yazamba sindanya yanyi che shaizwa bande ma journaliste pia ulimengo kamili mtujofikiru kayo ya ukabasita mimi mwandishi jimla wa he partiragu ngashamwe mouvance présidentielle ngashamwe dynamique heze assise era iswa he daula Azali Asmani kujuo harumia hena mnaonao maslaha harumia bandu ya hatu harumia bandu za hazi zoti mpaka wakae dekret au wakae arete au wakae decision ondera iswa daula wakati na undungu fulani ikawa jomkinisha ukambe se miushinda tibalamba fikira mali okawo sikarkanti ukanga sarmwe mouvance présidentielle kabo miti hadis mine rais haida raja ukami mananya mimi mwandishi jimla wa shama mimndo nakana zevamana za waziri kadozinji mimndo bese wakawena yo ninja winji ni juao tena ni amade hedi wa hamba walo wabaki unanya wabakina uwanzani bumjo tekeleza fikira bese bro wona ka fikira inu yo kali besa wale swala linu ko kanoni hararia na nimrumie
mwanama Humed msaidie jojiri mpaka wakae decree za decree hizo zindwaji halafu tena wanachomba kama hizo decree niwaambia ukaya ngamanzoesha mashahangu shinikiwa nishahangu nani zama za saya zidwa mungu vas presidentiel zinikiwa yeplasia hao harumo mkonti unu wala wananeze asisi zote tunamwambia ikaba shahangu ndo adutungwa no masulaha mfano kazi janongoza decree namna no masulaha watende masulaha jina wewe urengeye radhi otage wala wana namofu kwende hutende ujidungu shakujenda hazina la radhi ukaurengeze faida kutsura nde konti ye radhi shahurengeye radhi huitoko shoni ndaji lontsina ujibeshele ani abone bana uramioka abana uramioka ya timizile amtimize swala kwa waziri kahujibu lizo kujajibu yo haki yao shamofu aramioka ya ranguhale hurengeye radhi otage atazitoa makadre wenji hizo ka wetso hanza utende halafaru mailu kamjanogose kiradhi utende wakubaluka wende leader mongoni mwana waso marumwetsinu ma leader ngo stehiyo shaye radhi ti uli abonge jukaza bahanu haukangi yo mabaki ya menji haukango tsanzo tsokateti halafu hujendo harasa zali hamfaida za haho wewe shati nderavi na hunungwa mboka ye kabaja suala la nasoso ni mwera isiwende eravinge jwenda desi bebe waziri ebala ukaya harumwe kongre sikama kongre ebala votondo ebala kabo biro kabati abo biro ba mu mzozo le swala la shoti ndratize mimi wote pite wahaho ebanu wandu wakaharuma ze vote za huyo secretary general washindo ngona haki wambezwa fikirio sina wazie shawashindwa kwa jashindwa havua nzima umbila unda shinde nishama isho yabo isho na biro ngashendele yao ngona tabiro biro taila ubukuleje bansifanya nabo la tunda rafanyabo yo aliba ndo anashama shatindani gila ila wanashama ndo aliba we biro ila shatindani ngoni mao ndo mvumbu wao ndo ilibao mtuje kaenda vuro hazamba mbata utsangisi gabo shapatunda mrando kangore ngo desizo batsiloka ya hulahesha yote dehele hangu yote dehele hangu mimi ngemi urenga desizo batsina hulahesha mara tufanya kongre eduka na biro asina biro ngabo wanzo ende bio raha ne muziki atafsiri ngwazao kabula he muziki mwanzo wa hunde faida ya zo tutuma iba nuko mimi ngoni mwatuma unjaba ndongo kamkaradi njele hatafsiri mimi tinde hazi mi ufanya mfanyoni nyingi swa farma swa dalili rahana abdusefu na wala msujua msaba rahana tijindo bina tijindo iba nuko kuiona nikamuiona ni journalist nikamuiona yaze shama mimi ufanya ulitifanya njahimilisha imitsambeza heshama ekamjaona kafanya conference de presse zinji okaya ngona eshama isho yao ngashendelea ngashona nao atabangisho nezemvuza isho nazemvuza njamba kabati washindwa hamwe kongre watora nindi heli ikawa ndo washindwa mwa kongre otoka namna inudi yanga watao sikura kaina rasimisha watushinda wahaja hamwe mrasimisho mambo yodia na mambo yodia halafu kawa babuha mwadhumi ndo hafili anizo amishio shamjo ishia izilona faida za ukazi ruhusu eshamasha de usoni bimana ina mru yabo kujojo bakia linda toskwa juvotiwa uje umdunge leona wa udunge ba wende chef njamba walidunge banweze decision ko renga si hadisa amwe secretariat national lona wandushenda wavumbwa wao yabo kabasa tamzima ulo yabo paresha ndo amwe secretariat national na malongo di gouvernement hatu banwese na gouvernement eshamashatu chona gouvernement de samazonte yemndu hamwe secretariat national mwamushama wamema madhamana wa heshama watsora tideshama watsora de roha au bondo secrétaire général awo kwa jara wa mofaune sokaya harumani wandu wendowe wafanye mkataba botso kamna karatasi wandu wanzi
mde masharuti shawe wotswambanga rendo ranja rumwe movasi vatsina tamba masharuti Kiwa hata kartasini shama tibali ya tibeshe ya Colonel Azani. masharuti Tibela. Wengu sijuo. Wengu wabanu baido irathi yoja haku shayo chache kwa zaradhi wakati zembiyo wewe hata wengu sijuo. Hata wengu zijo wakati hapo minde utuzijo ukauka na wakati huo ukana zembio za mahakama ukahano si hala baraka na hizo etc. Bahingu juo nono ndokaya helize ngozaji na tomisu wafanyi hana delegation ya hatu ya heshama Skaya gouvernement rende na journalist wa kaya sindago beidi na journalist wa kaya abada gorelewa shawe ndo sarelewa bono rendo hara isi iremwa sho watsuri duka washino na wakajada ukamwaruka hunshina lazima wakena na inudi hata haba tufanya bwana waziri gorelewa rumale swala lenu wilo unumrugo ono ama emuvansi to bakisha na waweche na unamliwa bukatuone muvansi la ele fijo la kane muvansi harma ya abo vraiment abo ngoromozo mliba abo referendum mwana mliba mhabio karadi pare muvansi waonane wandu waone parole wa muvansi na porte-parole rija tindashi ukawabili mahera kwa communication wakati fulani ndio wakati ula rendarma ya mahadisi ya kuno ya dialogue ya ba muvansi ndio ani muvansi katuyo na vraiment unikana fasi mimi nchora unikana fasi na mbia mwana mliba yafanye hena zafanya cha mimi ngami tayari nimsaidie mwambie mwana mliba ariunjilie ili wanama majournalist walobanu wajourithi ya ukaya ya muvansi ngiyo bati na hiyo mchuka zabo kweli yo kweli amwe muvansi ngabo crise ilo yabo wandu wajusama suala tizamba mrudini ni rejei ngao hata wandu wajuhamba hama wasawende zao au ngabo wanzo wende iso kweli ngono shabo tukangabo fikira mshinzi sazila zari za dabanya mbabo mwendo watu ngao labda zitendwa ikao zikoso kaziti kasuone zifanya wanunga wana makrisi shabo yo ndaba kabano amrongole muvansi ba unuzisa suala samoka ngabo secrétaire général wa hatu upara mliba unike nafasi ni interpeller publiquement munajile kangu nishiliwa lazima bese munishiliwa ilo direct mwa arendaje bomli litanganye renderangalie masuala mbali na mbali ikao ngayari anyisao rende ra rengeze kando hatu Jua mungu vasila wabi jua ula wabonze wandu wari wonendo bien sûr ngana kana harara mwana mliba mumrokozo bana heli zinongozi liyo shamu amini ukayaeka urangeza nongozi no mili na josh ndazitanganyihe na wote kana harara haku baba tawala rishinano na wale mbaba ngyo nyinji shawa izi shamu liju na bwana waziri harumwe suala yo mana lindele kondo hondo wenga wena hakuhabili mliba haukahunduze faida za hemovans na mliba sami ngamjo bwana waziri sami ngamjo bwana waziri bwana mliba wao watenda hemovans kabula wewe wejaji declare haukaya wende wa tarishe asizi kwa jonda mradi wende wa milenda ruma referendum kwa jonda mradi vaja wako hansi wa serikali kwa jonda mradi aruma o wandu anome wao zetu zinu humedi msede wende faida hiyo movansi ilihondao ekakutuzi tu ataze sunu haji wazambao kakarinacho juu waridotumi ya msaidie yemliba jonja kurajie ndido wakatika ukatsona yao na yena lebe ya larija wajoba kiwa rene bwana waziri kabode baraka hamadina msaidia mdo wao mjondo wao umzazawi baba wamba aina no msaidia alhamdulillah shukrani Mwenyezi Mungu chezo na nzona habi za husuze asizi era iso haida ula mujokaya rango mwando zifikira za haja tirumishia tazjezi wasuliba era iso haida ula muziju yunti na mndu ajoja kaya ukaya hari njarumishia wazi asisi tirumishia rango fikira ya mja era iso haida ula kaya fikira ilange lazima yankuliwa tilanziani ngono tirumishia ateje irenge surwa ikea bezo
sirumishi yana yavili ikaga wandu hunda faida jumkinishi uka ngabubanga za nomination za fanyishiha za hera ibanu iradhinu shinusha masha teatri shasias ewa ibanu radhi wo kwa jastahiki wahunde nomination wastahiki shawini soke fede inji ya radha temisafara rais katsujoro hapa kabali mwahe radhi mambo haya rais wa daula hamwandongo fulani mahsusu yujoruma wa mono maslaha chambia bano ndondo ibanu wakati wako pashia njaparo mana awo njwa wakawapashia mapasha ndona rais njaparo mana wala njaparo zama ba Mbaya ndio mliba papa de faransa mfano kana mwana mamliba shako katsina umani mjua Misiri. Misiri. Katsina umani cha mliba ngeneza mana ya hemuvans eka ono bali mfano wa hundu nomination hakiahe yambuko wabakiwa hunde nafikiru kezo desjoji mliba yungu zambo nguziwanilio namzijuo wanyengu zambo nguziwanilio yunde haza hetena ili yatanganye emuvansi ke hindu idima donc yo lazima yambe hokangwanzo zikiri wandu wake badima wasihane ukabanu mbana inu mbana ilo nziro kanga monao Faransa ze reform ani emabadiliko zintungo kao zoto jonji ya wandu oitwani jao lazima zikana gubu nyingi le monao ezjiro Faransa bon tofauti ndoka wala les gilets jaunes wala Faransa kwa janzi Union européenne awe organisation de l'Atlantique Nord ani mbo OTAN mabokana mjamri jule shawiri shanga unaoka inu ndongo normali harmwensi wa manao wajua wasopareni wandu wapara sopareni wojo parwa wakubali au haraya shati mbio na ranzishe sadeki Union Africaine yekomeza etikeri yora hanozubo pareni no expression ya demokrasia ndio ndio expression ya demokrasia yewa fanyeno mwazi yo pareni mimi japarozia wa hunu mwazi yo pareni Abongo puso wandu wasopareni mimi nja sabaukaya badi belonda dosia para wandodo ndemo msiri jukando roha shamwazi ashe kwa jazila watojizia toka kwa todoka wana ruane yewende wa ende wonra ya nongono yebala kujaona ezi jirio tena Faransa bali balata utuvuruzwe mana grande lacrimogeni waremwaze matraki waremwane majimenjala waremwa wenji bese ngao jana na mengumira na randaru wabe mahakama wafungwao ngono si hanza ezijiro iho ikehu kazana braza ajiri ngono ukari mukana dwore maje nongo fanya manifestation siwambia kadu mbili ndaru nne shoka shaba sirika uzifanya na marehemu abasi jusu Mustafa Ola na mzali mduja kaona mama grenade atamze baba Fakri mzee Dabi dungwa mbio rivuruzwa magrenade lacrimogene rifufulwa rifungwa yuni heli abungwambo opposition abantu tipuheze mvuna adozuba gafera ha tibe gazi sina conseil washaka mambo kaya gilets jaunes kwa janzi Union Européenne ukana mzee mtifanye pare ndungu ono ama zebaruwa za opposition ngazimderanjawo ni ni avance presidentielle ne gouvernement amanga zimtabishawo ni bonze mimi mhambi ukahata shamono kaya izoti desilo muhimu wakati rais wa daula yanza wandu wakenso hadisi izizi yao hindi shaka tsamba kweli ya habiano izo mwendao nizo mfanya ngizo kingumeli hondao yazama madali so shayeye mwanzo mndu yavu wao mwanzo mndu yavunzo mndu mhono ari apulidiwa yatikukumula ani irende heka sharia ukakanga bonongo wanu wadudu adofunza ne mihono wandu atikukumula iyo nizo wanzao yongwanzao mndu yawe wabalia Kalashnikov manami tsono le gari tsambia wenda watira wakanza wawe mndu ari watsifungwa shana wafungulwa esa yo maudo abakia wadoka ndani wadoro hanze Kalashi hunweli we ritire bakwa turanza ngono ya bagujomla kujodiba yafungwa yasungwa mho madali ya bakatula mjodiba yasungwa mho halafu wareje samfunga yabakisha mitujua zangu mimi tishedi skuru ya mwisho mimi ngenda mimi ndo mfunga shadami kujajo mfunga
shaye diskuru yahe diskuru ya itene amfikirile ikajuma 2000 wallahi ngaji hundu Afrika du Sud wallahi ngaji hundu Tanzania wallahi ngaji hundu Kenya ihondo mahala jihundu na ulali yole shange dawi mimi bonda Bowazi ile kalma madalia hamba utoka ufungwa hale wewe hamba nziro wende mruharu mwe parsieli wamba ukaya mwe parso wandu wazali na mwaremavi nokuja parwa Paswangu wala na ila wakati wakamzi wamba mwe waparsena mwatemnambe kutoka loke wono yebo na mtia urende mnambe uransi babdala urende na rubeze telefona bwana waziri mzamani umedi msaidia lona sina vanu haunji harma umpango ndio ngatsauri weke telefoni bili ndaru walomonza tabaruku ashe vanu wakati walomonza tabaruku shanga sina mna swala muhimu rakaanza rihuzise ya makati yinu holiho riwonu ya ukane serikali wakawa be projet de loi harma jumba la mawakala waanze wende wanikira isi inurambolo d'habilitation yati baanza sharia ya doshi dunganisa sawane ne constitution ina nyumeni votiwa chama serikali yene shindiha ukana kwa jashinda wa convoque ma député wa washinda wa taha hata wavotiri kutoa sharia ino ndio waivubu kanzari jwe fikra haho umshino wa serikali la ibango ono serikali washina ni ma député ngo mirana wararu kutona kangio nziro kwenda wakabidi swala la vote tena bwana waziri serikali ya shina ni ma député ngo mirana wararu yote sasa ngalia rangu ni lazima kubaliane ndongo nazonga mzijua wa assemblée ya CRC wote ndio walo majoritaire wa assemblée radhi wote ndio walo majoritaire na wao ze partizo zombili ndio himilia hamusnadi zenongoza hizi assise wao kaondo tanganya wonsi watoto kangwa waneba na wao huvumbua madepite mengomeraro na raro uelewa bon donc inuti nongo ya ushangaza ikawa katika au ngabo mashindano ya siasa hasababu fulani na fulani wandu washindi wende wa wana wazia elwa d'habilitation yetu nongo za ushangaza hata shabanu le suala wabao kaya yewanu madepite mengomeraro na raro na twamalizo mengomeraro na raro wende ukwaja wahara ya ze elwa majorité warosombi warosombi elwa d'habilitation alafu wanano wajoka udetermine enamna wakomoro wajoka uvoti dao ibala ngabo mzima wajoka urejei bala amuziso washasho wanando wenye mabafu amuziso washasho ndo arejin kanumbili ndaru bese mimengoni bese shabuhani mangoni bese metrufahami mengoni dayero wewe oto wakinisha ukaya kerile balinu ni chama tina ulishinda honge hiyo ishoti ibimo ishoti ndeshe ibimo shahez joka ujiri maudu na uono ukayabo dawena bdala na shefu bana mwende mbeni ya madepite wala wende hopi watukayo pia kwa jaka hiyo pia shawa maudhuri hata wanatenge serikali wakawasigiri hata zenye dhuri zila zuka zimelwa hata balanga za kazamera shaka kajashinda za mkinishiha zenye dhuri uelewa na bao hamwishio waziri shabo hili zenongoza haja afikiruka serikali wafanya bwana waziri na madepite walona uchwai ula ubadima wanrabo ngabo bala kushia yombeni bara ukawenda tikatelo mbeni ewa tujinuka uja ndiro ka tujini ewa nka wenye siro kabla ndo abonda kwa jaka ulimba mbeni wewe kujamba kawena jini hindi jini bahari na tunde miti tundu tuono kai serikali ketina madepite wala umtanganyiko hao tukaya ya faida ikanzima ewa no rambuza nyumeni na waziri awejini hao ke jashindo bimao ngazele jo barini ke jashindo bimao na waziri mimi yundro kaka mtsina majorite kamtsina mvu harumale chumba la wakaya ukaya ingema depute wa himilie proeze assise
watsanganyiha wao wane bahi ngewatsanganyiha do waili wa serse no waili wa radhi awe mzima wa serse na mbili na mzima wa radhi na mbili uelewa ndio hamba kaona majority la no kabati ngabo baaliwa sha zila umtsanganyiho ula wa intérêt divergent ena mraka na intérêt bana waziri kwanza nijue haukeresi wa daula baada ya projet ile mawakala wa irejete bawe serikali wende wa ivuru keja votewa ukakwaja president assembly nza president hende habili haonesa uchaguzi nena mnazijo kokaya sha shelindi ndoka hakazo sukwa he passation shaka jakaza dati ya voti haukaika ubidi jana ya habili kirasi enamna zivoti zikawenda raka rijeona sami bwana waziri halafu ni wanwa siasa mshangiri yao yeyezi ne serikali waramioka wanati mpaka yenda rumale jumba la mawakala shabanu ngabo mwango obira na wondo raisi ya dungao emana walo mwango obira mwaka ufanya harama na mashidano mwendaru male jumba la mawakala na mali zaidi ya 50 milioni zende zole madepite na yabuba kamwango simple wa ubira ekanga wobira emana resa totaze nongonziani hawenu ya convoke ndini wandu wajo kanyi ndongo ya msinadi ngono amanganya hara izo nakazana be dokaya wala kana disama hadisi ya siasa baina hao wandu wahemu vansi yani kuvari na wandu wa opposition yaja ya njia shaka hele girila ukaya wandu hawa tuhukumula na totola pirizo na uko ni hukumula mwana njia shaka kajashi naendelea rais wa daula hakafikiru kahula armailo habilitation ila ngejoka shwabaha wandu warudiwa hadisi yakabala ya assembly ulano mala ya siasa haina ndo msifanyishwa assembly la siasa hata vote budget la siasa kwa bala vote ya siasa ya serikali ulano mala ya siasa bo ije pale hali ya kazi ngo kazi na ukinishi shize ngo ya lazima uelewane zaidi mjuma haina ndongo itoka yote wa vote wa constitution bano wewe habari ailindo ivote au aruma mafuvu jana 20 do wahenda aho nyinyi mundu wandu sita wandu sita no indu wandu anga no abo wanyisano watsu jitamka no edatilwa wandu anga ebala tamtia mtujua mtotio wa mvoti ikaya yeno basi bana vote wa harma ikuwazi wa referendum de wineno shatu ndo watu henda yewa yeni ndingo voti wa ba yonde iwazi wao dewi neno eke wingio nyinji ke Swahili lio yonde awiki eke no ngio nyinji ke Swahili lio na rejea rumesu samu ujibu justement naam basi harma referendum hiyo eze resultats zila wakayawinde ya hunda halafu harma esharia shamboka banuna mwaha ngelazimo zevotiza yo raisi zifanyishike basi yabo lazima zifanyishike yonde hadani maana yanzi kwa clear net lazima zifanyishike yabo holi dialogue politique kitu jorumishi mwanzo neshelizize uka kitu juana mnaji abona hambio kaya wananyasi mwanzo uka wandu atula prison wandu atsitsahe wajue mana walo prison wandu atsende hama mahakama shana totolwa pia ngesa yori hadisi ye referendum keja tiyo kange ofarudhim hadisi yaba dati na usikuzi jo uhabiliwa keja chama hadisi shabanu sonti pia rasisi ra wananyasi tsahema hadisi yayo atabaja yinyo African bwana sibuwazi shamrenge wandu aji wa remplacer wala kuishia ritahani banu wao waja lazima wakubali shaka kanajwa rambe ukawa watu huja ya burtoshia kataza baizo abamwe ndombio ya hao ntujua hizo shamu buka kadatoshia dojibi wange wanoka kantsonti pia wa hadisi hizo ndizo takaona masula kadajiri hena mnayo yabonga nzoze butizifanyishia yilini yashele zize ukaya vanura kansi vanu leo ngabo sharia zao wakati wa ukolwa kifaransa zirumisha wa mwanzini ukakajadiliwa abonga izo ndizo kawenze ya narumo mwango makabulewa izo tidizo za koloni no
dezesa za vote wa vanhu zilangwa Abdalla zitsomilwa izo ndizo mrumia wa electoral nafikiri kama mimi mwana wa voteshelo electoral ska waziri wakati huu ijaka kwa baadhi za fasulu zabadiliwa ngabo baadhi za fasulu zibadili hao heshari ya ushindi shanya mnisho ye mataalamu wa siasa Rafsanjani na Metre Mahamudu wakamsemtrezo kwa jana Rafsanjani hadi sarangu juzi hamba kabati mwango wa Uvira la hamba hatafsiruka kama ndo mteze ndongozi nunziani kamjarudi mwarjezar mwele jumbele mawakala yabongo wao elewao kabo yo referendum mbeni wabda ibala hasihindi Rafsanjani tafsiruka hasije unamtume lati mtumesho wa sharia wandu wa sharia wamekinyume naifu ibano Rafsanjani hamba jaye nawe nyiti wandu wa sharia nyine marahaba bona Rafsanjani hamba shanga bona wandu wa sharia wandu aji wa mazindwaji ngabo tsodo yulamu wa shikoni wo Dr. Bahe ya hapari Metre Abdul Wahab Musa ngabona na Abdul Wahab ndahwini TJ Salimanu wasindi zani 2 iwe yasindi yakabanu habari baba le Qur'ani ajabu bali tafsiru kabale Rafsanjani mdu wa sharia Metre Mahmoud mdu wa sharia Abdul Wahab wa sharia y compris Abdul Wahab la député ya président de l'île mdu wa sharia yulamu ikoni wo Dr. Bahe wa sharia yena mbuwe television ya taifa o wandu wende wajadiliano wa komori wa mkuu na ni mwidaya mimi njo zanza hena mna yo wende yengwenda wojo no mwidaya ni mdonezi mimi tinti na hezi mhambio kama mimi kada na wende mwana wa ngabo Metre Abdurrahman Hilali juz Mohamed Abdurrahman Hilali azaba mwetele wo waja asomesha wasoso maza likoli nzima shaje helikao zihe ya Faransa zihamu limengu kamili wetsanganya wandu wa sharia wa ili bazima wa interprete nongo nzima hena mtu swambaza abonga bommango obira hawo omitsidani ishazira isiyata mpakada ba haya tukumvuke college electoral indri ndio konvoke haraka bana yela dakenge ndono tsoha tutsoha haraka amwaki kamsi wahara amwaki kishoka kudo de konvoke tsare abakari jeba bwana waziri narinje harumaye masuala lamu isweka ubaidingo jozi islam harumabo haribanu ngaronuka ngabo mbalibala mbili haruma yeseni akanga rjuwabo muharbati wanja Hussein akanga botumo bo haribanu karumaya referendum watolwa milioni majana manane zifurnise ye referendum ye milione jana de asili Hussein ye milioni jana hiyo keti Claire Hussein ye milioni majana mfukare ijerwane wizara za habari za ndani kaziti Claire na zinde zifunga wo wanu leo kanga bo utuhumulamani harumwelo wilo shanga bo mwanamshe ikawo woyiwa seni mambo wa Heseni ikawo harumwe stati wone sokaho tolonge bilio wafanye konsei waonane kiseni wato awikendera isiwa daula waziri za habari za ndani hamtoa wakati kao babanzao wa habilo uchaguzi afanya arete wewe irete hamsuspande hata umurambo kaya na za kindwa kilorani nanga liendo hata umurambo kaya singe ndawo no kosonga nje hamsuspande yo afanya nayo yote baba na ukaneze zo amana zinu ezo viraji tilate wakati bayo zo amana ashari kwanza ezo viraji shabi mintswami ni ndongo yo kama zirende habana waziri hamsuspande sange bonze yo amwambio kama mintswami aukaya yo zo amana Heseni umkonzi ulona uhuria wawe namna ya ujedesa donc yote dhamana ya serikali hata yeka haifanya yeka haifanya mintswami haifanya riono bwana waziri retingizo mpango joho ni secretary Karila Hussein wa rithibitisha jana bwana waziri bali yawe yote dhamana oka ngabo sharia shede sawa Heseni ntujwa mbese ekakweli hazifanya sai numa bwana waziri mwanamshe huo hai mwanamshe mimi mjua sana sai na makali yo yangalie yabo iludhibitishe ro alipangina harumwela gazeti ka suspendewa asire nderi
Confirme. Ranzoro ni arete. Vanu sirenderi confirme. Ninso aminiza ngo izo kayo tsidwama na Mamamro waseni warabia. Iyo tsidwama na he waziri. Yomba biyo abana risoka ya kutswamini kazi rende shahambe kayo tsidwama na he waziri kazi rende ha zirinde hana iyo shabunga bodanje kabutsu aminifu kabla lazima zijire hena mnayo abwenda una kaitsi abantu kabatsinno ngo ikawo kosa besabo ha conseil na waziri na suko etsokosa no waziri conseil na imonti ezabili ezahena mna emapesa arumishiha iyo ngabwe kurde konti na wo kabatsu no ala ibo ye kurde konti kwa nda wanjie wajue za jili yonga misfiri na nekawa jua mwajuze sheya rais wa daula ndio haza hao na ngwe fanyao ndo mengoni mwezi hazikao mwezi fanyao mengoni mwezi idara kama mwezi fanyao hazindo de kurde konti yo ngefanyao hazindo awezo aina za jiri ngajo venuha haraka warengoze hatua za lazima zirengwa zafungata na zanongoni kahudu waza mnandongori huzise la mwisho bwana waziri rajo kari huzisa karja huzisa dokaya ya rais wa daula hakaefere juzi hautsamia ye maha 15 ya university afanye bila shangar jwa wezonde rais ndena uremani swafurwa ha dzububonsi hena mwambo za shoji ngone soka owandu wa mzingiza katsuwa amino kata kwatsu dafie hezi abo mru jamsedie la anlande mrushido hamba mbandongo tibaho wakaya ngwendo nwenda zao zerija hapiejewa au kaya hedambilo kaya ngujo himiliwa ndondo lebya la suni haji wajivuru we hante serikali wenji wa hao zerija wajivuru o wasawa sidu kulebya la mliba wanduone so kailahamu haukaya umla wa hamidu karihila umtia hamu alafuzi mdole yaka ngazendao na kumtia mushkili yo mdangu ho wara isi unika tafsirindin omla waho wanu ala hususan Dr. Hamidu karihila ngayunika urongo ndini bwana wazi kauni wazamna rongo ribele yao raisinge mwadi ambao mdangu wara isi unika tafsirindin wallahi mimi mtujue namna Mwenyezi Mungu ya rumawezi ya mimi nawe banu Mwenyezi Mungu bado yesi ya samba inongo za swafura izongo nzo nizitarumu ayo jahadoleyo au kande mwadi au ngamumtawo mushikili nyuma mzingiza amadizo nrambao ashe kaka mtsumda fingo babu hayeche abone shigamba barongo ashe ila nezi ya Mungu ngurongo haukange na ze faculties za urongoa ngwendo mahala manena ndogo pia za Mungu shaba hasaba nam yo abaya sababu hizi sababu ma docteur ndambo kaila wamba ferti malez vagal awenda ngale harma ye dictionnaire ya hema docteur malez vagalisho abura isinge mada wenda ulage na problem wana waziri areteka made anga sorte garbesha ya nge made kwa suspendre bana mshela mosena nu erreur ya lazima ikorijewa maana inzinu za maana za hesteni shati za waziri shukran abunge kanda toshahidi kwa daula haroha kuzijono nondo ya Senegal harma bunjilo ya likiwa hiyo la wabo mno bunjilo la saya Marakeshi uelewa donc kabati hata mbata tofauti tuko yonsi yeye mwanadamu jisisho tipia ngaunungwe kaozo jo hunda mndu na hiyo mndu kado apie buto che buto apie mnumraji bona donc juzi mono oskuyo yo ngabona rais wasa ya Romani Malezi dawini Portugal mfano renga tanga mfano malasa ulaba ngabo parizatre no kazitsi hunu kabajabiro bovisha rumumlangu ho wa sirango docteur le protocole you had sinziro so afro kwa jambisu ka yesu haya rakisi ketimi ewe kujaona kabala no mwisho wa hebu tubana ya jirwa na zila shani sarango mano sharu madaka sanu mrahi sukara isige na problem Kauko dibake wataalamu wa raia jazuba wajokara isige na mushkili yelofanywa ni dahu rangu dahu ila siri ya Mungu baka kwa sababu mnafanya malezi yabo wakati huo ngokubalukala malezi bien sûr kwa malezi sababu ndo hakuwa tukubali mwamola mnaruku ruku ashaina malezi kwa ajuha aroha aroha heza wae aroha henda mwa majlisi ai maulida aroha heza mwa msafara bindwaji sionana naye mimi na Katmina webanu kabataka mbatabu ituka uyonzi tutsineze tabu za humiliation tipia haukasi wanadamu rango siku Mwenyezi Mungu alisasa dunia na tasuka ndiko rirenga yetu andisho tunamana wade
waribalia hata usikutoka uroha aunge izingo za mwanadamu kabati mndu yazimetrize haukaza mbao kazija ngazjoroha yabo zijazjokoroha wana nungu wajuka uzitoa usodo huwa hambari aunge heli aliyo heli wanadamu wengi walio ngabo zebade za kawaida ngabo zebade extraordinaire hamada ile kwa kujeka hilinda ijiri lazima itie tashawishi yukatunala hiyo haonde rais wa daula ngezi ni hundu mtojo hafilia afikiri fatuze wamba ni rais wa daula lazima ushahidi nguo ukaya rais wa daula besho kazi lazim jiria shangena ngejadid ngena zemfuza hahi ushahidi ngaruishio kale wino loban yenge hule na sino katila pitali ja mananya tola wa bongo ikao hakala pitali Suudi habalwaja harma pitali militaire Marakeshi leo yinu tisomo tambokaya haisa henza harma nyumba privé urembo vumzimbari mon hao donc ikati amanda shangi harma yenamna hahe ukaya karmaze hazi zahusu umelilosono hensi ya hamidu karigila balana karigila keja utabishe mrenda tamba havure confiance yahi na rais vanumru wewe hulawa serse shakuja para mvure confiance Dr. Hamidu Karila mbata havure confiance yahi na rais amikisiasa au kibinadamu kujangaloka zitoha omanuka mziro humruvura confiance no balakada bauka mziro no hamba haka wode lokajaka unikwe consideration ya mlazimu yeye elewa mimi namna hiyo hiyo ndongo kamra kwa confiance kama ndo menongo hindi hajivumbua yeye namna yabaliwa kajavumbua yeye namna iliyo tafsiri wala inafanya nafsi wa mimi sina fasiri au nikabo mrezi zile za bedina hii bwana waziri ngasimusweni mumpango sha karalo jware ke wanu kajosi masuala wewe haukana rais nguli ndo akuvuke ekoloji electoral sha nukasona emazama siasa hama wadi waza kwa ngondar mafote wende wambo ebanga wa kandida wende wambo tuseradi tanga mjwar mole suala bwana mababa na hunu rishia rais akarma mpango wa matele hawonze haonesa ukana ingarma mouvance presidentielle raka tujoka ke kandida kinyume nelanga jakalo irumia omnunge lokana ngujwanza jareje harma ye mouvance ebeketoka eketoka ngabo primaire harma emuvansi kuna pesa shahitwa yabo hata amini na wenye fikira wewe Ahmad hili namwambia na muda mshashaba rais wa daula ngudukumbuke college electoral haina wanzone wake makandida ngabro wajua kirasmi baada ya college isaikovokewa ngamiswiri ya wenga wenye fikira na linde convocation ya college electoral ekawa hulingo johenda na wakawa hulikandide movansi ngo johenda akutitayari baada ya ndaruma ile nyumeni amuzi so humedi msaidie mrwasi kai college electoral convokewa eradingwa jowonana watwalie ze voti zijao kangwe ndao uraisi au mwendao gouverneur au mwendao tujua hindini mfano wanongo alafu baada hapo haina namna wajokishiliana ngwajubali yao yera thingenda wojeno mabano monane muva naam haina wajua kinishao wajubali yao ndi harmao mponzi wa movance hiyo ndio waduka tashawiri aukanga amin mi ukaya radhi antaketeli hojibe harma vote batina ukaya itsanganyiha bazima nona nyao wa movance iyo ngozangabu mimi twanza jihada tena no twanza jihada tena ngaza ke rishiliana nwana nyasipia rijue kanga sibahanu bazima gari dafio fikira nzima zilo muhimu za hensi ngono esa hiyo rile wandu lazimu wari wakili harmaze vote awela yoka ya msaidie umedi msaidie kanwenda kandida bangurwati jojusuzo dossier abuyo yifu uhimjufumo abauka nami haundo wazanga wewe mhambi mimi sina dossier ikangi yo sina dossier no para nationalité hujaho mbako tuhapo kansina wala wahakikisho kaya husinye mkataba wa Elika kabati shotinde shutwaro tosutenda kandida mwana zishiliwa na mwende mauzisema mahakimu zishiliwa en tant que témoin hauka hiyo projet yatunjia abantu
hai ibana mbadul kama la twanzi handa bai ila tamine na bayanzihwa ukataketeka ujulwa hai jabo wende wa aborele ukaulese assembly ila kaitaka ujulwa tsamba kama wakana project ya saya manzo yangaliyo kutayo badika haki angaliwa kungabo passport kumena bilizaro hamwe project hiyo yesto wando na wakatoka waziri waziri wa habari za ndani ni general kadotono wakatosha huyo George wayuzi yoke kwende kandida kaita jojua hata mimi hindi tisinyi titoa ordru kaya zitolwa mimi nikamru amwambio ukayaminti na dossier kabata tano ngo ya jonzie kama mwanzo nke kandida ntikaye kabati hata wala kabati ndo jonzia kama ndio kandida ketikaya karati sasa uzambara nzalika kuna kwa kandida tuambiambi uzambara ma conference de presse ukaya Mohamed Ukari hila kanahu utsimbula tena ngokonti nje usedi ya ma conference de presse ya karume kuje Mohamed Ukari ile ndake enti banga mnungu ambakari jasedia dijeri sedi jao uzamba ukije umze mnajile kema shisho yao baba kujazamba wadi wazi conference ya kanalera mimi nado Njaparo zamba hizo niambie nivumbue na defaya mimi kuransi ba mimi tijao kana bebu Hamidu Kaberele ndake yanzi baje mimi tudwa manuga mandizo mimi tudwa manuga mandizo bwana waziri usidakara kazi kaza na mnaswala ndata mara mimi matahe bandiyo muitie wandoishie mrencho fanya speculation na wamba ya haya Mohamed Ilyasidi ya kauba vuni ukaya javumbua tunda raitaya ukana mimi na javumbua Hamidu Karila bana mnaswala mtiti bwana waziri kabla rehemesa Hamidu Karila sikuna kahumvumbua ndo sikuna onana na ntujwa baada ya Sahara ngoa Mohamed Yusuf Chante porumvumba lezina la hewa na mkera Venti zanogoza na kozinu zosudo hanza mbahitse wano na ndumwe kao kwa jaza barahani minja zama bwana waziri na swala mtiti kabla ya message haukananga shanga yao hurumishi hamwa harmaize kililu sha waondolele zama hainu kwa turansi kumbejezana kwa wando birabala kwa jafanya hata karma serikali kwa participer ma conseil de ministre mkawadisi ebar serikali wakaya kushia hizo machijimla serikali bwana idarusi yoyo hambwa propaganda kabati yeze ajabana natula fanya izo Mwenyezi Mungu ikusudia ya badili ndongo harmwao mkayo ayo watu jwa hambe bamema rameje bwana waziri kushia bala hata noma baretilwa kushia nao ndongo zize fanya rabilo kenda deza hanyu shawo kwa tsukirwa mbokaya wondo wako treze naam namishie hanu bila shaka mimi kale yote mimi na honda yeze nende sawa tudatunga wa projet lo bana mimi nazituma ze projet zile sijati mwambia ninyi wa Komoro ukana mnivoti linzi timizi kamja nivoti ya votiwa mtu amende afanya hai kukata votiwa kagans hanu e projet mine nandis shabona zandisa sijati uhundu bobdal karad burange bilpe aho untinde banun kebe rais nizitimiza man mtwanza wewe uzitimiza yujatimiza ndio mwende afanya mwanzo tufanye message bwana waziri message dokango muhimu relewani ndo kaya wafanye ha referendum bano mwezi mengo miraru ya juillet ihalalishiwa ngabo wajibu wa ukaya wandu wa vote rais wa nyumeni harmanti awonge lazima rifanye za fanya tera rais wa nyumeni ndio yavotiwa na miamumbo Mungu kasisi wana masiasa relewani ukae faida hatu dokae nsi atendele haweshi haruma hawa ya amani na mwelewano yoketi nafasi ukaya wangu kwa naujua wavurana kisiasa yo lazima ikae sha nganzo jokaya e amani inu ndo tajiri wa hatu yinu liruhusu maudu rishinde rigabili omhima wa husu regashi negazi kawa hena usikunga tsungovu mulo kazi nungo hizo ngizo karibu na ujaziri wa Swidi haruma yensia haki ili ijere kebeshe na rijaki kisha ukaya zinuze hija zirumishihe yefaidaho wa Komori sharsi jazinika wajeni duwendese haruma yensia hatu abonge hamara satse nanga mumboshulo ni marhaba
marhaba hojajeri onane na hena wakati mwanzao ama masuala mwanao masulanga mitiari jeje na hadisi na msulo marhaba wandukaundo waridunga kiasa majanamani hoda majanamat sana na wandu wao tena mwataho waniswami ba Rabdalla ra Ubeid wataha ukaya nijibu bambi ya hema suala ya hao sha wakati nlo nuo kotundu husuna jibu sha usikwa sa tena ngamitiari beshoka ngo oshiwanzo wani basuwe haina bahani ngamitiari njibe masuala hao hena mnajohuja kwa tsatamito kwa hiyo maraba menji bwana semtrezo kwa watu kwa maraba menji mwanama Ubedillahi Mshangama na Ali Abdulkuba na mwanama Kifia hususan waziri mzamani mwanzishi jimla wa hejanibu ya radhi bwana Ahmed Msedie hori kubalia zaidi ya lera na dakika 20 rifanye mahadisiano ili wanu wajue haukawa wanu waonesoka emovance presidentiel o wanu ikao mbungushindo hambambandro ngowo hadafiu ze fikra za tulonziani yabo Ahmed Msedie shara gwe gouvernement kanti emovance presidentiel wase ya kasir kabati mrushindo juwaye faliki ilone gouvernement yabo rushukuria hokubali hususan mfungwa wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi urijimlisizo kaya la hafungwa hasibabu gutuhumlwa haitendwa shaho uranya wa Komoro upande ukaya harengwa au msiri wal Kasim hawo suko ya kahuja wafanywa na lizuka mwanzo ya tiye turublu yabo bawe daula lazima warengeze hadhari za hao watijiri ze turublu hizo sha kajafungwa hasiasa jabu yako wandu wafungwa waloma gobani wala wafungwa hazitendwa mahakama ngwajo hukumu wabe warenda ukwa jarendwa shakwa jafungwa kisiasa na wale mdala tudona ngoya na mimi kwa mmoja hao mahakama ngadofa kisha hao wanukangwa tunda prison na mata procureri rendo wizara he mahakama waridhibitisho kaya omwezi unurlo noko na huisa dawantsa nonziro ngazijo hukumlwazisa izo ridhibitisha rumwe wizara he mahakama jana baada procureri hazamba hujahuririlia emiva pia ya birla banu ya kisiasa ukemovance ngiyo yabo ketina mushkil shaukubalende wala mwe mliba ilirudie jirma haukango hisukanga bo mushkil haukanga bo wajivura ngabo walo yabo mkini ngabo wajohena mkini wajoreje mkini wajo mwengere mkayonde hali shango hisukanga bo mna hitilafu harumwe movance presidentiel naoni shukaye mahadisi emana raisi ya tuhabili krasmi wa uchaguzi unu ya kaze makalandrie hayo ntipia ne shekausha mahakama pia na watilo mahadisi nziani ikawa opposition soka kwa nahuja mpakala wa votewa aywa puliliwa na ila suala la mahakama lazima mrudi mwenjeze mbabi owanruwala waje waonane mfinalizo padaema mawakala wone soka kabati walo majorite au kaya majorite wala latilo ajo kwenda rumaze vote izo pia hurihakikisha bana shango onesoka owanruwala na wanjo mijini no mijini ya hao wala tindo wajoka vote tibahi ngabo wakwenda tujini na mdeni no kabajende madepite na abonga bo mwango wa ubira itonda le baraza la mawakala haukaya ngamjojwa mrumiyeze sharia za vira banu hale za vote wazito urumilwa wanruji refere yabo kangabo zingiri shareme daula abondo mbaba ne daraja wala Rafsanjani waiti mtume yalwa winguni ya haja ya joko ya juzi ngwelezo sharia shangabo wandu wa sharia Abdul Wahabi ngabo mwananyasi mwikoni ngabo wandu wenji wa sharia bao waonesoka ngabo mwango obira Sharaf Sanjani waiti mtume ya janyumeni ya jokangu jona wahai na risiru nishoka eza barindi nize janibu zombili watori zo arumwe televizu ya taifa urambi oka we huka kuja parozia nawe hujojibiwa yekema jadiliano ya bulwa harumwe televizu ya taifa hamu isobaka na ushinda rizambe pia bwana waziri wewe ngo nishiyokaya we mru wa siasa ngawe namba abantu wa urudia timpaka ubambe wandu wadongo mbokaya Ahmed Msedie ngulwendrini ngabo mbaba hanu shirika lilo yabo bokweke siasa kuti haruma yezi wendo fanya mbahazi yabo wa uliri wangalaba wezaho haukabaho wemru ujulihani hao
abotsuke na hali ngawe abotsuka ansi eke kutina mbaba nuboreje ngo kubaluka we journalist iyo ndekor sha ngawe nombaba hanu arjo kawe fanya siasa le suala la seni yafanyiwa ne wizara za barizandani hamba kaja kaujua shaba isoma hambelila kosa zero haukela tinongo yabidi waziri efanye haukaye seni waone autonomy hao wao ndo wabidi waonane watowe mrola sha waziri kaja kana haki tsoka yote opandahe ze milioni majana shenda ay majana manane ye jana yenda seni ne majana mfukari tsojulo hatima hamba na mbule cour de comptes e cour de comptes wao chene masuala yanu sur ya cour de comptes wajenda waya tsatsawe izo pia haka urijimlisi zabani izo pia akwanzare jeze uaminifukati kule banu uchaguzi ngojo uhabiliwa henu lo tayari nende na yeye kajamba ngondo kandida ukatsuhenda ye movansi ngwajo decide kandida ye radhi ngwajo rejelana wendende wa hadisi mahadisi yayo yondo wakatajo jideside le suala la mufaba katsulijibu shahaile uka ye radhi waile ukawa kwenda rumambwana harengo wanzishi jimla wala kaja kaza nraili awanru wenji hawakaza yabula dhima hena mru ya tsuhndo wanzishi jimla yetso kana mnatabu na kampana mangu baziziwa bada kwanza sherishila kaja shihundra sha ngu amin ya ukato sikwako fanye pasasyo kwa urengaze dhamana ilia renge kirasimi nonga warumao watsuhuja shabo tsukamunga bovunzi fumo kabatsu vunzi fumo sha yode namna sha yeye henizo yafanya yeureje jani buyarath kajaparo renga anzima waye chena yabe hakatiba nro wakatakwenda wafanya msharikiano shakata toje enda dorenga ze decision waye che marahaba menji bwana Ahmed Msaidi waziri mzamani hokubali ujibu we masuala ya Facebook maraba menji Komorefo habari za Komor Radio Ngazi Radio Ngazi Mitsamihule FM GRTV Yamben nane zemba waza matangazo kao Mwajapari neni wanri kao wajurega ze fikira zinu wazitambaze ngari washukuria uriwambi kamaraba menji ngar joho na nazilera za satena jama pia salam ahasantu Allô? 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 Ah.